Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong makiramdam ngening aldoning Lunes. Keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Maya pa ugto po, kareng makiramdam. Siguro po manibayo kayo uling alayo in kakatamong DJ na, pari na. Pogi pa. Pogi pa. Alayo po yamong dowel ngening ugto, kaya po, kaya be ng Tita Karen, pasibayo po ako'y Sarah. Dumuno ka rin niya yamong dowel pogi. Mag-recollection. Ali? Ay, mali po. Mas magpapogi. Ay, makanta, tita. Ay, So, kapag puwi kayo, pagala kayo, yung sasabihan ng among Joel, magpalago. Ngayon naman po yung may gantihan, magpapogi. Actually, isto nga akong mawawala. Chuchura ko kasi haggard magobra. Iya mas magpapogi kasi mag-retreat ya. Retreat Advent ya retreat po. wa. Kasi balo mo na. Mm-mm. Kailangan yan. Kailangan natin kangating bakal. You cannot give what you do not have. Yes. So, pero balo mo, Sarah, Po. istong mag-recollection, retreat. Although recollection mo naman, depende. Balo ko kasi nung nanoy retreat, punta na ng among Joel. Kaya yan, you work for it. Naman bala mo magpaspa. Retreat istong makanyan. Nung tutuyang spiritual retreat, mag-spiritual exercises. Ito spiritual exercises. Kailangan nung Tagalog, hahalukhayin mo ang iyong kalooban. Itang kailangan buklat ingke kang pilubluban. So, kaya rin na po nito, parang itang sinabi na nga mong Jin kanita, kay Badada mag-retreat, mga parang 1 inch high. Ito mag-elevate na Medyo. pala. Pero kaya mo naman, mapagaling mag-retreat. Kasi mo antin nung magpaspa, magbakasyon, pa-beauty, pa-relax. Di. Istong mag-spiritual exercises ka. Buklat mo yung puso mo, buklat mo yung pilubluban mo. You struggle also Pero, gang makanta po tita, pagka spiritual retreat namang kilubluban mo, yung parang lilinis, yes. Aliya mo May itang pasno physical ka. kay. Gana, may pasno. Kaya balo ko kasi istong retreat makanyan, mapagal ka Opo. talaga. Anti ka mong mag-workout. Wari tamo, physically, istong mag-workout tamo. Oh my God, I don't work out. Inamin. Sige po, tita. Ikayo po ba? Okay. Chismisang Katoliko na, tita. Okay po. Mahahalata ka ta kanyan So, Pero isipan mo na mo, istong mag-exercise kayo, wari. Let's say, memulay ka Opo. or walking. Mapagal. Pero may pasno ka, lalo na anang kanyaman kayong pakiramdam mo istong parang mayan ka po bawas pakiramdam. Yes, mas mayan. Makanyan mo naman ning spiritual exercise, aman wanda. Mapagal ka kasi, biro mong, iyamong Joel yata, balo ng 3-day or 5-day retreat na. Miyali mo, atin 8, atin 30, atin makanyan. Mapagal. Kasi, panayan miya naman dugpa yung Espiritu Santo kay istong makanyan Pero, may pasno ka naman. So, parang dahil Advent retreat yan tita, parang kaya pa rin preparation niya pa rin. Para king panyatang naning kakatamong Savior. Mismo, hanapin. Since Advent, first week of Advent, di ba tita? Napon. Kaya, Napon Advent yung niya first pa rin Sunday. yung kakatamong pisabyan Of tita. course. And kahit po alayo yung kakatamong DJ na pogi pa pari na among Doel, panamdaman tayo pa rin po yung presensya ng among kasi bayo ya Full touch? No, tita. Nano? Ating yung likod na surpresa para ka rin kay katamong makiramdam. Surpresa. Sige, Pen. Wapin, Oo. ikayo ka nung adwang misabi, Nabilin na po kasi kanako itang surpresa na. So, boring sabihin, tita, talagang kalugurano rin makiramdam Of king course! kwentuhang kantahang Katoliko. On Mondays, nanong sorpresa. Kasi po, mistaya din boses, diba, tita? Of Maluwat na course. panahon na din itang na magkanta, kaya bening kaya katamong Satch. Dadaldal kami mo, istong Lunes. Oo. Pero, yes, nanong gawa na. Ngani po, deta pong Advent songs na i-play tamo, iya po mismo ing megkanto. Yung kaya katamong among Joel. Aliya mo po itang first voice, ya din po yung second voice.
Oo, tita. So, makanya niya po. So, buri na sabihin, bayo ya pala mag-spiritual Yes. exercises, mag-vocal exercises ya pa. At Sige sigurado ko po, Mm. aburianan dala rin kay katamong makiramdam rin kantang ni-record ng among Joel. Naning mo muna. Ita po mo muna, Balayan Masaya, tita. Damdaman tayo ngayon Opo, talaga. oneng bayo tayo po pakiramdaman ta tita. Agkatala pa mo po din kay katamong listeners nung atin lang buring kantang Adviento. Okay. Po tapo pwede talang i-request mo naman kang among Joel. Wa, makabaka ba yung Adviento? Pila niya pan Domingo Opo. ne? Baka naman, kauli na po. Balo ko Friday, tune eh. Pa-record mo para, o kaya king Monday, papag live te, Sarah. Maliyari tita. Sige pen, para po kada listeners tamo, nung bisa kayo pong makyabe, kayo ning kwentuhan, ating kayong buring i-request ta kanta, malyari kayo pong mag-text, kadang numbers tamo for smart subscribers, 0918-351-8282. For Globe, 0915-954-1303. And for Sun, 0923-231-4124. At nung buriyo na kayo man pong Akit Live, actually po tita Karen yung Akit You. Malyari ko pumunta king www.ustream.tv/channel/brightfm919. Makagulo te po yung Sarah king camera kasi. Oo, medyo bumbunan ko po yung Akit You yata. Pero okay ay tita. Potatin na po kasing request. Sige, pen. Uling dakala mga santing kantang Adviento, Of di ba course. tita? Sige, naning mo muna tang paramdam karela. Inipin po. Beautiful, Sarah. Impong Balayan Amanayo. Pero bayo po ito, makiramdam tapa mo po king metong apaganaka. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in Concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limbe. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact the UA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there.
Ibangon ke kang malaya Manbanhuat yato At sablang tao Maging metong na Ayan. Kenny, Hindimdam tamo niyo pa po. mo rin. Aba, Kenny King, nano, bala mo, feeling ko, tsuk, pisamban. Tsaka panayan kayong magkanta yamong Dowel. O, ba't tenor yata? O, Oo. ining magkantang kantora. Ay, yamong Joel pala. Oo, our very own Among Joel. Mhm. Parang kain tita. Parang talagang tsuya keng parang na binibenta. choir Oo, love. parang parang binibenta na yung mga ano. Kung malyari pala, tita, yan na ding magkanta kung every Monday ng KK. Ka naman po ta mag-live ya. Emuarya papansin talagang Opo. effortless. Effortless, tita. Tsaka, ketang kanta na, tita, talagang at showing type, tang parang pagpekiramdaman me, mangilabot kayo po Wow. na. Talagang panamdaman may presensya na ng adbiento. Actually, diyan nga lalo kayo ni Panandamante. Mm. Collaboration niya po ito. Pilata ng Among Joel and Satch. Mm-mm. Isatching tinigtig Tutugtog. niya. Mm-mm. Dahil nga nga rin talaga. La ko nga sabi ka rela. Sana minsan, tita, mibalik ketang kentuhang kantahang katoliko live. Magbalik mo. O, nimbalo mo naman din. Busy lang. Opo, dakal commitments, tita. Pero, dakal salamat Among Joel para ketang balayan amanayo. Mhm. Sarang yan ng Advent. Po. Nabenging, actually, deng aliwang pisamban. Saturday Ako evening. po, Saturday evening. Anticipated mass. Anticipated mass po yung inattendan ko. Mhm. So, dening, atin kang kukwento ng din Opo. many Bayula si Simba. Opo, kay may nibayo tita kasi alang penitential right. Ano na Instead, yung penitential right? dito pong I I confess to Almighty God. Magkumpisal Sal ko, King Diyos. Oh. Yung pong milyari parang blessing na po nitang Advent wreath. So parang Mhm. magtakala rin sisimba bakit makanitaya ing kaya na ning ing flow na ning Mhm. misa. Pero peliwanag na naman po ning pari na kaya po makanita yung gawa da uling ping Ninong mig-explain? oy tapweke po. Ay, aliwa ke kayo. Ali Wala po. ko'y dear among Adri. Yes. Hello mo Adri. Ay, makirandam yan. Aro, Mm-mm. puta tilo chancery. Mag-recollection. Oh, Kay Sarah, isto kasing Advent wreath, anak. Ing akasanayan ta na ni. po. Kaya ni simbolo ni kareng nakala pisamban. Although ay requirement. Ay required ining Advent wreath kareng hanggang pisamba na Katoliko. Optional ya. Nung ala kayo pong Advent wreath, na naman buri sabihan, ating kulang. Mm-mm. Buri na mo sabihan, mo mig-avail or Mm. dyan mo ginamit. Kasi man talaga requirement. Pero pota siguro kay ba't naninintuto kita mong kanta. Explain din. Ano yun yung Advent wreath? Optional mo? O nanuya? Tsaka otat ka no miyaliwala ko ledeng Kandila. Mhm. Ngayon ni tita ini metong yung kareng paborito ko ng mga Advent songs Datang nakagino. Ay, something yan. Pakiramdaman tayo po. Datang na kaginulalbag ne ingaldo Inbengi daratang karundong karalang Datang na kaginu at ikabus mo ko Ingal
datang na kaginulalbog na ingaldo, ingbengi paratang, dalamdum daralan, datang na kaginu, at ikabos mo ko, ingalon maragul, ingangin masikan. Intaong keka, lelalang, lubos siya nening, menalingwang, pabalikan melo, kilala ka, datang na kaginu, at ikabos mo ko. Datang na kaginulalbog na ingaldo, ingbengi tarata, dalamdum darana, datang na kaginu, at ikabos mo ko, ingalon maragul, ingangin masikan. Kaya nita mo pa mo rin po, king kwentuhang katoliko. Ay, Music of Among Joel Ni patok na ako. edition. feeling ko, ati ko king cathedral. Kasanting dang pakiramdaman niya, tita. Of course. Sigurado of course. ko rin listeners tampo, potang miss dalang pakiramdaman. Pwede da naman pong pakiramdaman pa si Bayo kasi bukas po after na ning episode tamo, maka-upload na la po keng kakatamong Facebook page. Yes. Episodes ning Kwentuhang Katoliko. Yes. Nung buriula pong pakiramdaman ulit o pakiramdaman ning boses ng Among Joel. Yan. At saka, pang-advent la talaga. Tinpin mig comment the other day yata ka nakuha na damdaman minala po kano deng kaya na deng kantang kapampangan pang-adbyento. Ayo po ako. Kay naman talaga, damdaman nyo la. Anyaya na. Kasi last week, wari Sara, may numpisata ng pepatigtig Advent songs. Opo. O ng English lang pong Tagalog ne. Pero ngayon po mas bala mo panamdaman tala uling. Kan na pong lengguahing kapampangan, di ba? And speaking of megtext, tita, tinta pong megtext from 2914. Sabi na, Balayan manaya, ramdam na ramdam ko na papalapit na ang Pasko. Panayan taya inginu, favorite ko din. May ipiplay po ba kayong ganon? Meron po tayong ipiplay na Panayan taya inginu. Panayan niya din pong ma-play. Penandit po ma-play. Pasayada ka, Tita Karen. Of course, kaya yan eh. Bala mo yung gawa na po, Sara, kay kayo kanyan. Your wish is my command. Yes. Uling parang Among Joel. Emi naman po buring kayo saya keng episode tamo, di ba, tita? At yung tutukita mo pong kanta, Iyangat yoring buntok yu. Pakiramdaman tayo pa, tita. Of course. Iyangat yoring buntok yu, at lumahawe kayo, ing pangayat pusyo, malahapit na. Iyangat yoring buntok yu, at lumahawe kayo, uling pangayat pusyo, malahapit na. Tahong may natahong matbuting sala, makapapad na, migising na, mibangon na, daratang yaing gino. Iyangat yoring buntok yu, at lumahawe kayo, ing pangayat pusyo, malahapit na. Iyangat yoring buntok yu, at lumahawe kayo, muling pangayat pusyo, malahapit na. Agal na nung
las lungkot kinuumet ulwan na, luading mata, luading puso, ginuulisan na. Yangat yoring buntok yu, at lumahawe kayo, ing panayat pusyo, malahapihit na. Iyangat yoring buntok yu, at lumahawe kayo, uling panayat pusyo, malahapihit na. Lundag tumerak palakpak pupurit daralin pa, sa lubong ka umenakaoya na inggino. Iyangat yoring buntok yu, at lumahawe kayo, ing panayat pusyo, malahapihit na. Iyangat yoring buntok yu, at lumahawe kayo, uling panayat pusyo, malahapihit na. Kenny, tamo pa mo rin po, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king katamong Archdiocesan Radio Station. Sara, pilan na pang kanta? Kasi mahe-heaven na ako 4 la pa po, tita. Dakal kaya pa po, paramdam kaya kayo. Atin mag-text kay ka to. Sige po. Den ka nung Advent wreath, nung ela requirement, o ba't agyang nung ka rin niya mira sa pisamban, atin, o ito pin po, medyo kaila rin, optional, pero buri na sabihin, den pisamba na darasan yu, kaila, gagamitan dala. Kay ba't, kasi kanwa, ti sinabi, Protestant la kanu deng Advent wreath. Well, not necessarily Protestant, kasi yung history da rin Advent wreath, I think in Germany, may numpisa. In the same way, Christmas trees, tradition niya yan king Germany. Ami kalat. Kay ba't kanita, anyapin, itang migtext nandin mo naman kay kata, nanula kanu dapat talaga colors. Purple, white. Kasi atin kanung dara na kanu at tanda na yung Advent wreath, ay, den kandila king Advent wreath, ekbal nung pila ni katway dara na ni. White. O di ako makanyan, saguli. Ako yung nga tatandanan ko red. So, intercolor ya pala. Shape la pang kandi, shape la pang stars. Pero ngeni po, reta ng usual. Matulid, kay but, pero kanita retang Advent wreath, candles, maluto nga reta, karen lang bale. Tapi nakwento ko, ating keng tradition mo naman Advent wreath karen bale. Pero ining pisasabihan na ini makanano ya Sara. Ating katapang oras before the next song o after the next song te kwento. Atin pa pong tita ka oras tita. Pwede tayo pa pong umpisan kumbaga. So yung Advent wreath, may umpisala rin Germany. Then Germans, gagamitan ng colors red. Pero atin mo naman white. Ngayon ninyang, syempre, then Germans mag-migrate lang atin. Miras US, Canada, all over. Dadalan do rin yung traditions da. So in the US, siguro ka rin tamo ikwa yung pamanga ng Advent wreath. Pero the other day, ating kung ikit king France. In Paris, they're white. Kanya naman Catholic Church. So niyang dalan-dala rin all over the world. I think mag-adapt mo naman. Antimoy tamo, may wari. Ingadobo tamo kayo ni Pilipinas. Karas na Europe or somewhere else. Medyo manaliwan. Depende po ketang lugar at saka kareng tao nga at ka rin. Kenya, lamsasa. Karin, balsamic vinegar. Ay, wow. That sounds social. For us, karela ordinary. Yes, tita. So, ing milyari kanyan, may adapt, may naliwala. Kalupad na lang din po rin aliwang kaugalian, rin aliwang traditions. Talagang they change habang luluwat. Yes. Pero it doesn't mean na dahil magbayo yo, news too. Yes. But siguro, uling may incorporate yaking liturgy, gagamitan na nila rin liturgical colors. So, imbis na nung nanong kuli. Sa bagay, at least tita, pag po liturgical colors da, somehow parang united mo kasi metong lakuli. Kasi wari pen, vestments. Kay ba't kanita, deng linen.
at in a certain colors. O tino kinala naman siguro rin kandila. I think that's how I see it. Pero we will dig deeper. Next year siguro balutan. Balutan ng history. Yan. Pero tita, i-play tayo pampuing metong pangkanta ngayon panahon ng Adbiento. Makiramdam ka pastol ng Israel. Ay, puri kaya naman yan. Makiramdam ka, pastol ng Israel, natangka, ikabos mo kami. Makiramdam ka, pastol ng Israel, natangka, iligtas mo kami. Inulawang meng tanamang upaske kantena at layong pepalabo. Malalang at milalako na biye umena katiligan be ibalik ing biyena. Makiramdam ka, pastol ng Israel, natangka, ikabos mo kami. Makiramdam ka, pastol ng Israel, natangka, iligtas mo kami. Bakitles agmeng bakot na ingkabot, pitam na nandubas. Balang daralan ng talande, bunga, babing tikot, lulubande at pandamu saka. Makiramdam ka, pastol ng Israel, natangkat, ikabos mo kami. Makiramdam ka, pastol ng Israel, natangkat, iligtas mo kami. Hanggang kapilan ke kamwa, hanggang kapilan ke manaya. Kalungkutan yang kekeng pamangan, ingwang dakal ding madami yang kekeng inuman. Makiramdam ka, pastol ng Israel, natangkat, ikabos mo kami. Makiramdam ka, pastol ng Israel, natangkat, iligtas mo kami. Kenny damo pamurin po, king kwentuhang katoliko. Ay, bala mo ko, Lareta. Sabi ko na kay katita, one-man band niya mong Joel Yan na yung lead vocalist, tapos sa niya pang second voice. Chuwari-wap. Gana-gana po.
Kasanting nanitang makiramdam ka, pasto ng Israel. Wa, O talagang nititita talagang pagdimdam kayo ni balo kung balo Advent, no? Wapen. Parang halos ka rin bisita sampung pisamban no iniitang madalas ng kakanta. Tita hatin pong mengutang kay katamo from 4332. Sabi na po, karen po ba kanong magsindi karen kandila keng Yes. Advent wreath? Atin po ba kanong specific persons dapat? Kasi parang sa bagay po apapansinan ko, minsan naliwali-wali, ati mo po kaya kami ating professional sada. Tapos minsan may kapatid, tati naman po may asawa. Pero usually po kapag Pasko, may asawa la po ding papanyin dyan ng kandila. So para pong inkukutang na ning texter tamo nung ba po kanong dengaliwaret ang ating kayaduan na nilang papanyindi. Datin po ba kanong specific person dapat naman yindi? Parang atin po bang criteria? Kaya yan, Sarah. Depende yata kayong parokya. Pero yung tatandaanan ko, at least ka rin yung parokyang balo ko, families. Okay, but, pero rin families, at syuna ka rin nining mamili, yung BPC o nung ninuman, pamilyang Hortelano. Nang kay distribute dala pamilyang teachers, pamilyang Makanyan, by sectors. Pero balo ko families, uling piadyan niya, yung pamilyan, naning, the Holy Family. So, kahit tamo kanyan, question, nung atin niyang criteria, universal criteria, balo ko wala. Deng parokya ilinggawa nung nanong burirang criteria. Pero, itapin, balo ko usually families la rin. O ita sana sagot tayo itang kutang na ning kakatamo nga. Texter, tita. Atin pa po bang liwang mengutang? Ay, ito nandin itang Advent wreath pa mo rin ng pisasabyan day Gani po kasi rin kule at lulang violet tapos metong pink, di ba, tita? At lula ring violet atin la namang buring sabyan, di ba, tita? Basta-basta kule makanita. Hope, love, joy, and peace. Yes. Reta rin. Pilan lapin? 4 la po, tita. 4. So, in question, nanining kay katang texter, nung nanulapin ka no dapat color. Itapin, nandin, sasabihan ta, may nung pisala rin, kin Germany. Actually, ako nabalungin nung red o whiting original. Siguro white, kanita, or siguro red mo naman. Kasi balo, niyang deng kandila, handmade la pa. White la siguro kasi iting color usually kakita mo grayish laman din nga liway kay but ngayon kasi even in the Vatican balo mo niyang time ng Cardinal Ratzinger o Pope Benedict then colors na ning Advent candle na red la uli nga liman niya laman purple pero kareng aliwang parts of the world maging purple. Ito, palagay ko migaya yan. Transform o evolve anapin kasi liturgical colors tuk yan may. Tang mention tanan din. Pero harapin nining meto nga texter mo naman. Siguro naman it doesn't matter nung nanong color. Kasi ang importante nung nanong significance da. I agree. Basta temo sana itang nandin pisabenta. Green, brown, kalibutan, o brown. Retang favorite colors la po pala orange. Rin kinaidan At saka po yung buring sabyanda naman po rin kandila ketang Advent wreath. Parang di ba dahil si Sinjan la po, parang payabot na din kay katamo na ing panenayan tamo, iing sulu, di ba? The light that is coming to us. Ayan. So, that's that's the reason behind lighting the Advent wreath. Tita. And tintamo pa pong metong adwala po rin patugtog tamong kanta pero bayo po ita tintapong metong paganaka. Tired of purchasing raw materials and experimenting with handling and proportioning over and over again? Better to entrust all these activities to an expert supplier. Lessen your worries and simply call your nearest BGC batching plant and they'll work it all out for you.
By ensuring precise and quality assured ready mix concrete, you will surely save time, energy, and resources. To know more about BGC Batching Plant, visit us at BGC Plant 3 and 4, Cabalanzan, Bacolor, Pampanga, or at BGC Plants 1 and 2, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone, Angeles City, or call 0932-878-2443. BGC. We commit. We fulfill. Migising oras na, Bengininipas na, dosas lang na, kumulot king kasalanan, Ginungdaratang kekatang tanggapan. Taong matutut, migising na kaing kaligtasan, malapit na karalumduman, kekang gulutan, ing kamasalan, kekang harapan. Migising, oras miras na, Bengininipas na, dosas lang na, kumulong king kasalanan, Ginungdaratang kekatang tanggapan. Panayang tayahing Ginoo, tinggal ko na malapit na. Panayang tayahing Ginoo, puso tamo isadya na lang. Panayang tayahing Ginoo, puso tamo ibuklat na lang. Isadyaing dalaning Ginoo, ning bundok ipatag na lang. Daratang iyang tala pagligtas, king tao king salami baba. Panayang tayahing Ginoo, ingal do na malapit na. Panayang tayahing Ginoo, puso tamo isadya na lang. Panayang tayahing Ginoo, puso tamo ibuklat na lang. Beautiful. Hay, Sarah, talaga naman kay niking kwentuhang Katoliko, istundimdam mo ring makanya na kanta, balo mo na nung nano talaga yung season. Yes, Atin may it's comment- the Advent season. Yes. Atin may comment ka ako. Ano po? You can tell the season ka no by listening to our radio station. Ay, Isara po'y Reyna Daretang telling the season. Yes. Sana po pakiramdaman nyo la po every day. Kumbaga, ni-ready mi la po deta para mas aintindihan tayo pa po yung kabaldoga na ning panahon na ning Adbiento. Anyways, tita, reta pong petugtog tamong kanta. Yes. Migising at saka po panayan tayo ing Ginoo. Pamanenaya. Ayan. Di ba, ita naman po talaga ing payabot na kay katamo ning panahon na ning Adbiento na sana mabiyasa tamong manenaya king panyatang na ning kay katamong talapagligtas. And Right. speaking of pamanenaya, tita, nala po makapanenaya, rening pabati ka na ako, tita. Ren ka akong kakaluguran king Santa Maria Archives. Ayan. Di ko ang Nomer, di Kuya Ja, Kuya Jones, Kuya Vic, di Peter, di Ens, dakal na pa
po yan, tita. Kuya Richard, ayan. Yes. Makiramdam la po kaya katamo ngeni, tita. Babarkada ko lang naman din, ha? Tita. Then po nga, litrato da ka na ako talaga naman. Saguli ako pen Christ, dakingin na yung party ng Sarah. Tita, ikit yun naman po, di ba? Wala naman pong masali sa picture karetang ka ako. Talagang kameraya po yung lupa ko. Anyways, tita, itapin po. Pabati lang kaya katamo. Thank you po, king pamakiramdam. Karen ka kong Friends Archives. Yes. At salamat mo naman, Karela, kasi in that atin event, antabayanan ding radio station, nyapin makukumpleto tamo mo naman documentation. Opo, tita. Talagang nakasumelan ka rin litrato. True, All true, angles, true. tita. Mhm. At reta pong pictures na talagang whole coverage. Simula po pre-production, production proper, hanggang na po kitang post-prod. Well documented la po. That's true. Dakal pong salamat. Yes. Okay, tita. Aro, Sarah, ni. Kening kay katang atin tapang meto nga kanta, ni. Opo, Pero tita. ining adbiento ngay ni, yapi na ing sabi tamo pin preparation. Mm-mm. Anti mo king biklatanan din. Mong Joel, preparing for Advent, mag-spiritual exercises sa kanyan. Itamo man actually, dapat mag-spiritual exercises tamo. Siguro, not as rigorous or not as structured as among Joel's retreat. Opo. Pero dapat itamo mo naman, umpisan tayo, itang kekatamong gagawang pamanalangin, being grateful also. Ito gratefulness, na kaya kakalingwan tayo. Kasi itamong kagising mo na yung abak, mabiye ka pa. Ika dapat maging grateful Oo. kanita. Tapos, itang akit may masanting pangas laging aldo, di ba, tita? Mhm. Kumbaga, ngayon panahon ta kasi, tita, we look at the negative side, we can see how beautiful life is, di ba? Mhm. I agree. Kiba't itamo, tingkang eskwela, mag-aral ka, yang medyo kay feeling mo, mga sadista, nakakaring teacher mo. Thankful ka pa mo rin dapat kasi mag-aral ka. Kalupa da rin nga liwargo, agyang bisa lamang mag-aral. Alalang, either alalang talent, alalang means, uy ka pasalamat ka. Nung anti mo magobra ka, nung anti mo, aning kara yung pipagobran mo, o nengkay, eke pamita sa sweldo, o nung nanong mga aliwang excuses, o kaya, tingkong office mate, medyo kontrabida, pasalamat ka pa mo rin. Huling, tingkang obra. Kalupa da rin nga liwa, dyan kung anong kasipag, anong maagap, nanong manik, may garal naman, etc. Lalarugong obra. So, kumbaga, let's look at kung nano yung atinta mo Yes. at aliwa itang alata mo, Yes, tita. And nung gratefulness. diba, nung akita naman po itang alake katamo, edi let's do better, let's do more para akwa tala po retang bagay na alake katamo, Tsaka diba? kaya mo naman, set your priorities straight, hanapin. Pera. Wait na naman wait ang isipan mo. Isipan mo at buri mo rin pera because you want to be happy. Yan. Ating ko nga gana kang kwentong makanyan Fisherman niya. Sebyan, akwento dan siguro ka rin homily. Sebyanan de, you have to earn money to be happy. Megi ba't yan But I'm happy already. So itang makanyan, dapat setting our priorities straight. Buri na ning ginu, makwalta tamo, o buri na ning ginu, masayata mo. Buri na ning ginu, masayata mo. So, not necessarily material yung makabiyek, yung saya yan. Dakalapigo naman ngayon ng Adbiento. Opo, tita. At bayo tampo mayari at hinta pa pong metong kanta, Tumula, Tumula. Israel, kadatang yaing Emmanuel. Tumula ka o Israel, kadatang yaing Emmanuel. Tatang na ka Emmanuel, ikabos mo din, hindi Israel. Ang tatangis kening kanin anting luwa, anyatang ni anak ting Diyos, lubos panenayan. Tumula
Israel, kekadatang yaing Emmanuel. Tumula, tumula ka, O Israel, kekadatang yaing Emmanuel. Kenny, tamo pa mo rin po. King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ay, Tumula. Dahil kasanting na pong pamupos ning kantang ita, tita. Talagang makalakwan niyang saya. Yes, And of course. pila na mo pong Domingo kanyan, Pasko na, tita niya. Tumula, tana talaga. Of course. Pero greet tala rin dapat tamong i-greet, Eliel. Makiramdam niya kay katamo yan. Our Lady of the Assumption Children's Choir. Of course, then darlings tamo. Kay ba't dakal nino pa rin kay katang makiramdam Harvin, Piring. Ampo, of course, Ilola, Senyang. And tita, i-greet ko lamo po din kay katamong Kaparian, tita. Among Jean. Ami miss ko ni Kenny. At ami miss dare rin po siguro rin kay katamong makiramdam king Kwentuhang Katoliko. Siyempre, i-hi kay din ni Among Bong Feliciano. Hi, Among Bong. Among Kenneth Alde. Among Adri Paule. And of course, yung kay katamong boss, Kenny King Radyo. Among Pep. Hello, Among. Big sumihi pakilingwan ng boss ta. Ma-off the air katakanyan. Hi, Among. Hi, Among Pep. Ayan. At sula kanyan king chancery pa siguro. Kasi mayayari na pa siguro mag-recollection. Oo, ita. So, habang ila mag-enjoy lang kanyang karelang lunch na tita, ikatamo din naman, kayari na ning Kwentuhang Katoliko niya tita. Of course. And nung bukas po, ituloy tayo pa po yung pisasabihan tungkol king Adviento. Lawenta mo nung nano pa kasi dakal questions mo naman. Pero syempre, singitan taneng aliwang kwento. Kasi dakal pisabyan bayo Pasko eh. Dening kay katamong dapat gagawan. Dening misconceptions. Diba, binalik na naman itang question, Sarah. Nano po? Totoo ka nung December 25 ing birthday na ning Gino o inimbento tayo mo. Nano na namang inimbento tayo. Paliwanag de po bukas yan. In the next few weeks, lawenta mo nung Nutamiras. Ayan. Tita. And ariyan tayo po yung kay katamong episode ngeni, kening panalangin. king lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalob mong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdag abelwan, di kiliking kaya kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kaming sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuan, at karing karelang pibalebale, pipagobran, o nung nulaman karinyeni. Parati lasanang maging masaya, pahuli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing mayap akalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa. At layon ilawot mo la, king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daranan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilian, pakayanan mo sana pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iya pagmingan ke kaiti king lagyo ng Heso Kristong ke kaming Ginu, magari kayabe mo at ning banal ay Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning iba at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat karing hanggang mekiramdam kening king Kwentuhang Kantahang Katoliko. Pasibayo po ako'y Sarah. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, yapin po ning Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldongay ni. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo